ମାତ୍ର 6000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜି ଆସନ୍ କାହିଁ ବି ନା ପାଞ୍ଚଟା 6000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ଟିସୁ ବାଗିର ସାଇନିଂ ଆଉଛେ ଦେଖୁন শাড়িটা এটা ভি 3200 3200 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର জোহার জয় মা সমলে ସାଇରା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖୁন ଆଜିର ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ଏଟା ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାମା ଗଲା ହପ୍ତା ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ 1800 2100 2600 କଲେକ୍ସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ବହୁତ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା ଆଉ 2600 ଆଉ 2100 କଲେକ୍ସନ ଏବେ ନାନ ଫେର ଆସିଯିବା ଆମେ 1800 କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖେଇଦେମା ଆଉ 1800ରେ ଦେଖମା ଡବଲ ବର୍ଡର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ତ ବହୁତ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ତା ରେଞ୍ଜର କହିବେ 700 ନୁ ନେଇକରି ଆପଣ ମାନେ ऊपर के जेतकी रेट रो कहबे अच्छे बिहागरिया लगे अपन जनतारा खोजबे हेंतारा अपन माने देखुन एटा 2500 भितर पूरा हाथ बुना प्योर संबलपुरी साड़ी माने पाई जिवे आ बढ़िया बढ़िया साड़ी माने थान साड़ी माने भी अच्छे से सब साड़ी माने बहुत सब तो देखै ना होय हमें जेतकी वीडियो रे देखामा सिनु ऑनलाइन ऑर्डर हे परबा बिहागरिया ले घर के भी आसिक नहीं परबे आ बिहागरिया लगी नेले क्या क्या रेट लागबा टी कहि दो বিহাঘরিয়া লাগি যদি নেবে বলে আমার গোটে স্পেশাল ডিসকাউন্ট গোটে রখিছে তো পুরা ব্যাপারী রেট হি লোক আমি কাম কুয়া बेसी नेले বেশি नेले जनता ले कम रेट लागबा अपन माने बिहागरिया ले नोन कि बड़ू कर ले नोन হুম দুই চার পিস নেবে আমি বিহাঘরিয়া নম গোটে করে সে লগে नहीं होय 10 पीस ऊपर मिनिमम तो चलून देखमा कलेक्शन माने केना केनाटा अच्छे देखुन 1800 कलेक्शन देखुन माछ धरी डबल बॉर्डर रे मिली जिबा देखि दउन एटा मात्र 1800 टंका रे मिलवा देखुन देखि परथिबे केते बढ़िया लागुचे कलेक्शन टा দেখো মাত্র 1800 টাকা मात्र 1800 टंका देखुन एटा 1800 टंका मात्र देखुन साड़ीटा देखुन তার কলর অপশন কেতেটা आउ आंचल केते लोग पचरासन सेम आंचल आसबा गुट्टे जिनिस है মু আ গোটে দেখাই দউছে সে মাচল হি আসবা सेम आंचल ही ऐसी वीडियो लंबा हैसी बार बार गुटे जिनिस के देखौ दिले आंचल पूरा वीडियो टा लंबा हैसी आंचल सेम आसबा अपन माने देखि दोन कलर ऑप्शन माने देखुन एटा तो सेम टा देखुन 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 एटा ग्रीन कलर रे आसबा मात्र 1800 टंका डबल धड़ी माछ बॉर्डर रे आपण माने देखि दोन कलेक्शन केते लोग कमेंट करूछन वीडियो टा पूरा देखुन हमें सथारो दोछु डबल ऑर्डर माछ धड़ी आइतरे ब्लाउज पीस नाही आसे देखुन थान साड़ी माने केतेटा देखि दमा हमें देखुन 3000 টাকা मात्र 3000 टंका देखुन बॉर्डर काम वाला বলে আসি पाई जिवे ब्लाउज पीस पाई जिवे इनो দেখো देखुन एटा तार आंचल आ बॉडी टा एंता किछि आसबा ब्लाउज पीस भी पाई जिवे 3000 টাকা 3000 देखुन এটা ভি 3000 টাকা एटा भी 3000 देखुन এটা আসবা 3100 টাকা एटा 3100 टंका रे मिलवा देखुन देखि परथिबे দেখো बढ़िया लागुजे साड़ीटा देखुन 3100 टंका मात्र দেখো 3100 টাকা 3100 टंका एटा सेम आंचल है अपन माने देखि दोन आंचल सेम आसबा 3100 টাকা एटा भी 3100 आंचल माने सब सेम आवा 3100 रो जहा देखा होची देखुन एटा गुडी येलो कलर रे পুতলি ডিজাইন এটা पुतली डिजाइन है আর এটা 3200 টাকা एटा 3200 टंका रे मिलवा देखुन তার আঁচল হলে বহুত বড়িয়া आंचल बढ़िया लागबा देखुन मस्त আছে শাড়িটা দেখুন কপড়া হলে পুরা কোয়ালিটি কপড়া क्वालिटी कपड़ा पूरा আছে দেখুন ডিজাইন দেখুন কেতে বড়িয়া 3200 লাগুছে টাকা 3200 टंका रे मिलवा देखि पारुथबे बहुत बढ़िया लाଗୁছে डिजाइनटा ব্লাউজ পিস মানে সবু ন মিলি যাবা ब्लाउज पीस माने पाई जिवे सबुथरे देखुन দেখুন 3200 টাকা 3200 टंका रे मिलवा देखुन डिजाइन देखुन केते बढ़िया लाଗୁছে जे सब नुआ नुआ डिजाइन आ बढ़िया बढ़िया डिजाइन कम कम दाम रे हमर थान कलेक्शन देखा हेसी देखुन देखुन लाइट कलर रे गुटे बहुत बढ़िया लाଗୁছে শাড়িটা 3200 টাকা 3200 टंका रे मिलवा देखुन केते बढ़िया लाଗୁছে देखुन डिजाइन देखुन কলর অপশন মানে এটা कलर ऑप्शन है एटा क्या रेट आसबा এটা 3200 লেখা যায় 3200 लगा देखुन डिजाइन माने आंचल सेम आसबा সেম আসবা ডিজাইন বি সেম দেখুন कलर ऑप्शन माने अपन माने तीनटा टिके colour ଅଛି। माइंडफुली सुनु तो आंचल सेम आसबा बार बार कहसी जे फोटो मांगसन केते लोग দেখুন এটা ভি 3200 টাকা एटा शाइनिंग आसुजे देखुन ई साड़ीटा দেখুন এটা আঁচলে टिश्यू वगैरह शाइनिंग आसुजे রাকুটা ডিজাইন রে আঁচল পুরা আছে देखुन एटा पूरा टिश्यू वगैरह शाइनिंग आउजे देखुन साड़ीटा এটা ভি 3200 3200 टंका रे पाई जिवे एटा देखुन देखुन डिजाइन माने देखुन केते দেখুন बढ़िया এটার আমার বহুত অর্ডর আসিতলা এই শাড়িটা সরি যেতলা এটা ফের আসি যাইছে এটা एटा क्या रेट आबा এটা 3300 টাকা মাত্র 3300 टंका देखुन আগলা থর তিনটা কলর আসিতলা এই থর চারটা কলর আসিছে चारटा कलर आइছে इधर देखुन দেখুন देखो बढ़िया बढ़िया कलर चारटा आइছে দেখুন জুড়ে হেলে आंचल सेम आसबा সেম আসবা আঁচল মানে आंचल সবু पूरा same सेम है আসবা।
गोटे डिजाइन है कलर है आ गोटे कलर अच्छे 3300 जेनटा भी जेनटा नेबे 3300 टंका देख चारटा कलर चारटा कलर रे अच्छे जेनटा नेबे 3300 जेनटा नेबे 3300 देखो एटा गोटे थान साड़ी टे बढ़िया लागुचे देखो সেটা গুটে দেখুন 3800 টঙ্কা মাত্র পড়বে 3800 टंका एटा देखो আঁচল এটা एटा बॉडी कामटा এটা देखि বডিটা पारथिबे देखो डिजाइन देखो केते बढ़िया देखो। पूरा पाटो साड़ी टे भलिया डिजाइन अच्छे देखो 4000 টঙ্কা 4000 टंका एटा देखो দেখুন কাম কেনতা হইছে পুরো ক্লিয়ার ক্লিয়ার সফা সফা কাম দেখুন শাড়ি देखो देखो 4000 4000 टंका देखो केते এটা भी बढ़िया 4000 টঙ্কা এটা भी 4000 দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে কফি কলর এটা ব্ল্যাক নুহে দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা এটা তার আঁচল আর বডিটা भी এন্তা কিছু আবা দেখি দম দেখুন এটা ধড়ি वाला থে আসুছে ধড়ি वाला র কম কম দাম র भी আছে আমি কেতেটা জনা নুয়া আসি যে দেখে দઉં এটা ক্যারেট আবা এটা 4400 টঙ্কা 4400 টঙ্কারে মিলবা এটা আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ির 4400 টঙ্কারে দেখুন বঢ়িয়া কালেকশন আছে দেখি পারুথবে দেখুন এটা ক্যারেটা এটা 4700 4700 टंका देखो शाढ़ी देखो দেখুন आंचल सेम अच्छे दुई तीन आंचल सेम अच्छे এটা 4700 4700 टंका তারা গুটে কলর অপশন तार कलर ऑप्शन अच्छे आंचल सेम आसबा देखो 4700 टंका जेनटा नेबे देखो एटा गुटे अच्छे डिजाइन बढ़िया डिजाइन अच्छे एटा এটা 4800 টঙ্কা एटा 4800 टंका रे मिलवा देखो देखो काम केदा है जे देखो आंचल में पूरा पाटो साड़ी गुटे रो आंचल अच्छे आ वो साड़ीटा बहुत बढ़िया लागुचे आ कपड़ा भी पूरा फाइन अच्छे देखुन এটা গোটে দেখুন ডিজাইনটে কেতে বড়িয়া 5000 টঙ্কা 5000 টঙ্কা দেখুন শাড়ি কেতে বড়িয়া লাগুছে যে রামা গ্রিন কলর আছে পাটো ধড়ি এটা তার আঁচল কিছু এন্তা প্রকার আসবা দেখুন বডির কামটা কিছু এন্তা আসবা দেখি পারুথবে তারা গুটে কলর অপশন তার কলর অপশন আ গোটে আছে দেখুন দেখুন যেটা নেবে 5000 টঙ্কা যেটা নেবে 5000 দেখুন 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 স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে মাছ ধড়ি আর মাত্র 6000 টঙ্কা 6000 টঙ্কা মাত্র দেখুন দেখুন। শাড়ি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার বক্স প্যাটার্ন আছে দেখুন শাড়িটা কেতে বড়িয়া ঘড়ি লাগুছে ভি দেখুন কেনতা বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন দেখুন মাত্র 6000 টঙ্কা আপন মানে খুঁজি আসুন কাহি বি না পানিটা 6000 টঙ্কারে দেখুন ডিজাইন দেখুন কেতে বড়িয়া দেখুন লাগুছে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে বক্স ডিজাইন বক্স ডিজাইন আছে দেখুন 6300 টঙ্কা 6300 এটা আঁচল দেখুন এটার বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আছে দেখুন দেখুন মস্ত লাগুছে শাড়িটা দেখি পারবে দেখুন এটা গুলো আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে নর্তকী ডিজাইন আছে এটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে নর্তকী ডিজাইন দেখুন এটা ক্যারেট আবা এটা 6500 টঙ্কা 6500 টঙ্কারে মিলবা এটা দেখুন সবু কোয়ালিটি শাড়ি মানে এই হপ্তা আসিছে দেখুন এটা সবু ওয়াস লাগি সাবিত্রী ওয়াস লাগি বহুত বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইন আসিছে এটা সব স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে কম দাম রে দেখুন আসিছে এটা ডিজাইন মানে ঘরকে भी আসুন আহরি দেখি করে নেই পারবে আউ যেন মানে ঘরকে আসবার কে চাহুছন মু এড্রেস বতাই দেউছা সাইরা হ্যান্ডলুম আছে রেমুন্ডা গাঁ রে রেমুন্ডা গাঁ আছে বরগড় ডিস্ট্রিক্ট আর যেন মানে भी আসুছন রেমুন্ডা যদি জানুছন রেমুন্ডা ডাইরেক্ট পলিয়াবে যেন মানে রেমুন্ডা না জানি আমকু ফোন করবে বরগড় আড়ু আসলে অলগা রাস্তা পড়ছি সম্বলপুর আড়ু আসুছন বরগড় যাবার না পড়ে বলাঙ্গীর আড়ু আসুছন भी সোনপুর আড়ু আসুছন মানে বরগড় যাবার না পড়ে আপন মানে ফোন করুন রাস্তা আমি বতাই দেমি আর যদি রেমুন্ডা পৌঁছিউছন যেন মানে ইউকো ব্যাংক আসবে ইউকো ব্যাংক রু ঘরকে রাস্তাটা মুই দেখে দেবি নাহলে মতে ফোন করবে भी পুরা ফুল গাইড করবে নাহলে নিজে भी রিসিভ করে যিমি আর ইউকো ব্যাংক রু ঘরকে রাস্তাটা আমি ভিডিওরে দেখে দেউছু দেখি দেখুন সাইরা হ্যান্ডলুম কে জিবালে এটা ইউকো ব্যাংক ইউকো ব্যাংক দেখুন বোর্ড আছে এটা ইউকো ব্যাংক এটা येलो কলর দেখুন ইউকো ব্যাংক এটা আইটা এন্তা রাস্তারে যাইছে দেখুন এই ভিতর গলি রাস্তারে যাবে এটা এন্তা বাউন্ডারিতে যাইছে দেখুন এই তলি রাস্তারে যাবে ফোর হুইলার भी आराम से ଯିବା বাটকে আইনো গায়ত্রী মন্দির সামনারে হি ঘটা আছে চালুন দেখমা রাস্তাটা এটা রাস্তা সাইরা হ্যান্ডলুম দেখুন আর এটা येलो কলরটা ইউকো ব্যাংক দেখুন দেখুন এই রাস্তারে পুরা সিধা যাবে আউ ভিতরকে 100 রু 150 মিটার আছে আউ আপন মানে পুরা সিধা আসবে রাস্তাটা ভালসে দেখুথুন আগে এন্তা भी ব্যানর মানে লাগিথবা দেখুন আমটা পুরা ভিতরকে আছে গায়ত্রী মন্দির সামনা সবুলে শোর করবে আর দেখুন আমরা পুরা লাস্ট কে আছে ভিতরকে আছে গায়ত্রী মন্দির সামনারে দেখুন আগে গোটে ব্যানর দিছলানো দেখুন সেটা সাইরা হ্যান্ডলুম র গোটে ব্যানর দিছবা 50 মিটার আগে আছে বলে যে ব্যানর ডেগলাই ঘরটা দিছি যাসি দেখুন সেইটা ঘরটা দেখুন পর্পল কলর র গোটে ঘরটে আছে সেটা হি সাইরা হ্যান্ডলুম ব্যানর দিয়া হইছে দেখবে আর পড়বে পুরা দেখুন এটা সাইরা হ্যান্ডলুম আউ এটা গায়ত্রী মন্দির দেখুন সামনারে হি আছে পুরা ফ্রন্ট রে দেখুন গায়ত্রী মন্দির সামনারে পুরা সাইরা হ্যান্ডলুম আউ আমার যদি গেট দিয়া থিবা আপন মানে
कॉल भी करि पारबे नंबर दिया ହେଇଛେ आपण माने रास्ताटा देखले आपण माने गाँके आसुछन काहे पचराबार दरकार नाइन माने इनो टिके एटा होछे बदमाशी काम होछे आपण माने डायरेक्ट हमको फोन करूँ आ बाटे आसला बेले भी काहे पचराबार दरकार न गायत्री मंदिर सामना पूरा घरटा देखले सेटा ही करे देखुन डबल बॉर्डर हमर ऑफर साड़ी जेंटा देखामा देखो जेटा कि हमर ऑफर साड़ी एटा 5,500 वाला 5,000 टंका 5,500 वाला 5,000 आ ऑफर जेन तीनटा साड़ी छाड़सु सेथरे आपण घर के आसन के ऑनलाइन नोन पूरा फिक्स है सेनो टंकाटे आउ माने किछि लेस नै है 5,000 टंका मात्र 5,000 टंका एटा देखुन 5,500 टा ऑफर है आ तीनटा भेराइटी रो हमर ऑफर सब हफ्ता छड़ा होचे आ सेटा बहुत लोग नौ छन बोले देखुन 5,000 टंका 5,000 इतर भेराइटी माने देखुन एटा सब देखो देखुन बढ़िया बढ़िया भेराइटी माने अछि देखुन कलर ऑप्शन माने आंचल सब सेम आसबा केते लोग आंचल फोटो मागजो सब सेम आंचल है देखो जेटा पहला साड़ी आंचल देखले सेम आंचल पूरा सब देखुन जेंटा नेबे 5,000 जेंटा नेबे 5,000 केनता कलर माने आसी जे देखुन सब नुआ नुआ कलर रे आसी जेटा देखुन 5,000 जेंटा नेबे एटा सब ऑफर ऑफर साड़ीटा देखुन केतेटा अछि देखुन डिजाइन सब ऑफर साड़ीटा जेंटा नेबे 5,000 जेंटा नेबे 5,000 टंका एटा देखुन डबल बॉर्डर हमर माछो धड़ी रे जेंटा ऑफर साड़ी बढ़िया बढ़िया डिजाइन आसी छै देखुन 6,500 वाला मात्र 5,700 टंका 6,500 वाला मात्र 5,700 कोणार्क मॉडल पहला देखाउ छै कोणार्क मॉडल इटा बहुत ऑर्डर आइथिला आउ 2 पीस आसीथिला सरी जेथिला एथरो 4 पीस हिची जन माने भी नेबे जल्दी ऑर्डर करूँ एटा जल्दी स्टॉक आउट हे जासी 5,700 टंका 5,700 आ 5,700 पूरा फिक्स्ड है घर के आसन के ऑनलाइन लोन पूरा फिक्स्ड है एटा आ जेते पीस नेला गले रेट फिक्स्ड है एटा हमर ऑफर जेहेतु है देखो कलर देखुन ओलिव कलर आइंदा कलर माने आपण माने काहे भी सहज नै पान देखुन एटा तारा 5,700 टंका 5,700 देखुन ऑफर साड़ी माने एटा देखुन एतरो एटा माने सब आंचल सेम आसबा देखो देखुन कलर ऑप्शन डिजाइन माने देखुन एजेंडा नेबे स्क्रीनशॉट पठाबे देखुन एटा डिजाइन माने कलर माने देखुन आंचल जितरे सेम आसबा सब देखुन बढ़िया बढ़िया डिजाइन माने अच्छे सब एटा नवकोठी रे अच्छे देखुन आ नवकोठी रे तीनटा चारटा कलर इथर आनिछु देखुन एटा गुटे कलर हला लाइट कलर रे देखुन गुटे ग्रीन कलर रे अच्छे एटा देखुन नवकोठीटा ग्रीन कलर केते बढ़िया लागुची जे देखि पारथबे देखुन ओलिव कलर रे नवकोठी बढ़िया बढ़िया कलर माने एंता कलर माने आपण माने एंता कलर कॉम्बिनेशन रो काहे भी ना पाई पारन देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलर ऑप्शन देखुन एटा भी गुटे कलर है नवकोठी डिजाइन रे देखुन ई सबु 5,700 जेन दामी नेबे 5,700 इतरी गुटे अलगा टाइप रो अछि देखुन नवकोठी डिजाइनटा देखुन एटा गुटे स्काई कलर रे अछि बढ़िया लागुजे साड़ीटा देखुन एटा गुटे देखुन कोणार्क मॉडल एटा गुटे कोणार्क मॉडल देखुन केनता लागुजे साड़ी देखुन फाड़ी गुरे आपन को देखै देखुन साड़ी क्वालिटी अछि पूरा पूरा माने एटा ऑफर रेट है 5,700 आपन माने 700 टंका दुकान बाजार मार्केट खुजी आसन 5,700 रे केहे भी देना पारन एतकी बढ़िया क्वालिटी रो डबल बॉर्डर माने देखुन ए सब 5,700 पूरा ऑफर प्राइस है एटा सावित्री ऑफर देखुन देखि परथबे बढ़िया बढ़िया कलर माने अछि सब आ डिजाइन माने सब आंचल माने तो जेंटा माने देखा ना आबार से गुटे न आंचल सब सेम आंचल माने जेंटा अलगा आंचल अछि देखे दउछु देखुन ये सब 5,700 देखि पारथबे देखुन सब यूनिक कलर कॉम्बिनेशन माने अछि देखुन देखुन डिजाइन देखुन केते बढ़िया लागुछि जे देखुन केते बढ़िया लागुछि देखुन डिजाइनटा एटा गोटे स्काई कलर रे अछि देखुन केते बढ़िया लागुछि लाइट कलर एटा देखुन एतकी अछि तापरे आ गुटे ऑफर देखमा 8 धड़ी रो ऑफर हमें देखमा देखुन एटा देखुन 7,000 वाला 7,000 वाला 6,500 7,000 वाला 6,500 इटा भी पूरा फिक्स्ड है आपन घर के आसुन कि ऑनलाइन नोन समान रेट है आ ऑफर रेट है जेतु 6,500 रे मिलबा एटा देखुन आ पूरा क्वालिटी वाला माने आपन माने घर के आसुन कपड़ा भी देखबे आ काम भी देखुन केते बढ़िया अछि जे 6,500 एटा ऑफर रेट है देखुन एटा गुटे कलर अछि केते बढ़िया लागुछे देखुन ई कलरटा भी देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलर माने अछि देखुन 8 धड़ी माने देखि परथबे मस्त डिजाइन माने अछि देखुन देखि पारथबे डिजाइन माने देखुन
ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଅଛି ଆର ଧଡ଼ିରେ ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ପୁରା यूनिक कलर कॉम्बिनेशन माने एटा सब ऑफर रेट है 6500 देखुन मस्त कलर माने अच्छे सब बढ़िया बढ़िया डिजाइन माने अच्छे सब लाल धड़ी रे प्राय लाल धड़ी रे अच्छे देखुन जेंडा नेबे 6500 6500 6500 टका पड़वा जेंडा नेबे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर हमें देखमा यहाँ दे केतेटा देखो मात्र 6000 टंका मात्र 6000 टंका देखुन कलेक्शन देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे बहुत बढ़िया कलेक्शन है देखुन कितने बढ़िया लगुचे देखुन कलर भी पूरा यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है पीच कलर रे अच्छे 6200 टंका 6200 टंका देखुन धड़ी देखुन केंदा धड़ी मिली जाउचे 6200 टंका रे स्टैंडर्ड बॉर्डर एटा तार आंचल है किछि अंता आसबा ओलिव कलर अच्छे कलर भी पूरा यूनिक कलर है देखुन मस्त लगुचे देखि पारथबे देखुन एटा गोटे अच्छे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर पिंक कलर पीच कलर है एटा पिंक तो नुहे माने गाजर कलर एटा प्याज कलर है प्याज कलर देखुन आंचल माने सब सेम रहउचे 6200 टंका देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर केते बढ़िया बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन माने अच्छे देखुन एटा 6200 6200 देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन केते बढ़िया अच्छे धड़ी में देखे दउचे एतकी फिनिशिंग धड़ी आपन माने 6200 कहीं भी ना पाई पारन देखुन 6200 टंका 6200 टंका देखुन केते बढ़िया लागुचे देखि परथबे ताबरे तानो टिके अधिका रेट जिमा हेबे 6500 टंका 6500 डिजाइन कोणार्क डिजाइन रे स्टैंडर्ड बॉर्डर अच्छे आ 6500 टंका अच्छे एटा देखुन देखो आंचल भी देखो एटा आंचल तार देखि परथबे आ बॉडीर काम देखुन बढ़िया लागुचे कलेक्शन टा देखुन देखुन एटा गुटे पूरा नवा डिजाइन रो साड़ी टे आसीचे आ पूरा प्रीमियम क्वालिटी रो देखुन धड़ी देखुन केना काम हिची जे एटा 6700 टंका 6700 टंका एटा तार आंचल है किछि अंता प्रकार आसबा देखि परथबे बॉडीर काम देखुन मस्त लागुचे साड़ीटा देखुन केते बढ़िया लागुचे तार देखुन केनता तार धड़ी क्वालिटी देखुन बहुत बढ़िया लागबा पिन्हे साड़ीटा देखुन नवकोठी हमर आसी जेछे देखो देखुन 7800 टंका 7800 ब्लाउज पीस वर्क पाइबे एटा तार आंचल किछि अंता प्रकार आसबा देखुन देखि परथबे एटा तार ब्लाउज पीस वर्क टे किछि अंता आसबा देखुन नवकोठी डिजाइन ब्लाउज पीस वर्क एतार अच्छे हमर पाखे तीनटा कलर गुटे देखा हला गुटे कलर देखुन एटा सब ब्लाउज पीस वर्क है आइतिर धड़ीटा टिके अलगा अच्छे देखुन डिजाइन देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन केंदा लागुछि जे देखुन एटा एस डिजाइन हिचे धड़ी भितरे देखुन तीनटा कलर रे अच्छे जेंडा नेबे 7800 टंका एतार धड़ी गुटे यूनिक अच्छे देखुन जेंडा नेबे 7800 देखुन एटा गुटे अच्छे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे ब्लाउज पीस वर्क वाला आ बहुत बढ़िया साड़ी टे एटा देखो ब्लाउज पीस वर्क आबा टी ब्लू कलर एटा धड़ी आबा देखुन धड़ीर क्वालिटी केंदा लागुचे 7800 टंका 7800 टंका ई साड़ीटा देखुन ब्लाउज पीस वर्क भी मिली जिबा ब्लाउज पीस वर्क भी पाबे देखुन साड़ीटा बहुत बढ़िया गॉर्जियस लागुचे साड़ीटा देखुन देखुन कितने बढ़िया लागुचे साड़ीटा देखि परथबे हमें एटा केतेडा रेट हमें शो नै करू एटा आपण मेसेज करू रेट शो ना करू एटा सब कॉफी कलर ऊपर गोल्डन काम हिचे जेतेटा साड़ी एटा रेट शो ना होय आपण माने मेसेज करून रेट बता हबा ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे देखुन एटा तार आंचल एटा बॉडीर कामटा किछि अंता आसबा देखि परथबे देखुन कोणार्क डिजाइन अच्छे साड़ी रा अंता शाइनिंग आबा सब शाइनिंग कलर साड़ी एटा आमो गां साड़ी देखुन एटा तार आंचलटा किछि अंता आसबा देखुन अंता धड़ी बांध काम रे भी आबा देखि परथबे एटा मुहुल बेटा डिजाइन सब न रेट शो ना है आपण माने मेसेज कले रेट बता हबा एटा तार आंचलटा किछि अंता प्रकार आसबा देखि परथबे एटा बॉडी रो कामटा किछि अंता आबा बढ़िया लागुचे साड़ीटा देखुन एटा देखुन देखुन एटा हमर पूरा भाइराल डिजाइन जुड़े देखा हबा यहाँ दे देखुन एटा गोटे भाइराल हमर डिजाइन है बहुत भाइराल अब मेसेज करूँ रेट बता हवा साड़ी मैंने पूरा क्वालिटी कपड़ा जेंदा क्वालिटी माने काम भी एंदा क्वालिटी है कलर भी एंदा क्वालिटी अच्छे पूरा प्रीमियम क्वालिटी रो साड़ी माने एटा सब पाटो माने भी टक्कर दे ना पारे साड़ी माने एतकी शाइनिंग देखुन एटा गोटे हमर भाइराल साड़ी जुड़े पूरा भाइराल साड़ी हमर देखि परथबे देखुन
এটা যেতেটা এটা আনিছু যেতেটা আজ গুটে জুড়ে লেখা পলে পলে গলানো অ্যাডভান্স অর্ডর থিসি শাড়ি মানে দেখুন দেখুন ডিজাইন দেখুন লুক দেখুন কেনতা লাগুছি যে ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ନୂଆ ଡିଜାଇନଟେ ଏତାର ଆନିଛୁ ଏଥର ଏଥର ଫେର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଇତାର ବାହାରି ପଡିଲା ଦେଖ দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি ସେଇ କୋଣାର୍କ ଚୌକ ନ ଫେର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ବାହାରି ପଡିଛି ଏଇଟା ডিজাইন দেখুন কেনতা লাগুছি যে এটা তার আঁচলে কিছু এন্তা প্রকার আসবা দেখি পারথিবে এটা বডির কামটা দেখুন কিছু এন্তা আসবা কেতে কাম হয়েছে দেখুন শাড়িটিরে দেখি পারথিবে কেনতা কাম হয়েছে যে দেখুন এটা গোটে আছে ছ ধড়ির আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাইবে এই শাড়িরে দেখুন এটা ওয়ার্কটা দিশুছে দেখুন দেখুন আঁচল এটা বডির কামটা এটার রেট মানে আমি শো না করবার মেসেজ কলে আমি রেট বতাই দেবো দেখুন ধড়ি সবটা ডিজাইন মানে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাইনিং কলর মানে সবু আইছে এথর দেখুন এটা কম কম দামরে আইছে ধড়ি সবটা ডিজাইন মানে দেখুন চেসবোর্ড সবটা সিঙ্গেল সবটা এন্তা আছে এটা ক্যা রেট হবা 7500 ଟଙ୍କା 7500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପୁରା ସଫା ସଫା କାମ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କଲର ବି ଦେଖୁନ୍ ଏତାର ଦେଖୁନ୍ ଆହୁରି କଲର ଅପସନ୍ ମାନେ ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ ସବୁ ସେମ୍ ଆବା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା এটা যেটা নেবে 7500 বহুটে ভ্যারাইটি আইছে এটা 7500 ওটা দেখুন এটা গুলো আছে শাইনিং কলর এটা 7500 দেখুন এটা ভি দেখুন আর পুরা কপড়া মানে भी क्वालिटी আছে দেখুন 7500 वाला ভ্যারাইটি মানে এটা সবু सबुनर आंचल सेम है से देखा रहा हमार आंचल मान के देखुन केते भेराइटी आई देखुन सब 7500 एटा भेराइटी माने देखुन सब बढ़िया बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अच्छे देखुन देखुन एटा भी गुटे अच्छे सब यूनिक कलर माने सब देखुन যেটা নেবে 7500 जेना नेबे 7500 देखुन एटा सिंगल स्टार सबटा आ स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि एटा লেমন গ্রিন কলরে দেখুন এটা কেন রেট আবা এটা অফর আছে আমার 8000 ছড়া এটা ছড়া হইতলা এথর 500 টাকা এটার অফর আছে 7500 8000 থিলা 500 অফর হইছে 7500 আছে দেখুন এটা অফর লাভ উঠাউন 7500 টাকারে সাবিত্রী লাগি এটা নো বঢ়িয়া লাগবা সাবিত্রী ব্রত লাগি দেখুন এটা তার কলর অপশন এ দেখুন 7500 যেটা নেবে 7.5 যেটা নেবে 7.5 দেখুন দেখি পারথিবে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা দেখুন এটা भी গুটা আছে এটা भी 7500 এটা भी 7.5 দেখুন কলর কম্বিনেশন মানে পুরা ইউনিকটা আসিছে এথর দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এথর গুটা এটা সিঙ্গেল স্টার সফটটা আইছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে 7800 এটা পুরা কোয়ালিটি আছে শাড়িটা হেতিলে দাম আছে দেখুন কলর কম্বিনেশন দেখুন আর কাম দেখুন কেনতা হইছে এটা তার আঁচল है দেখি পারথিবে ই কলর মোবাইলে যেটা দিশুছি আপন মানে না ভাববে যে মোবাইল এন্তা দিশুছি বলে আপন মানে ঘরকে भी থরে দেখবে আসুন রিয়েল রে भी পুরা এন্তা দিশুছে দেখুন ই কলরটা আর দেখুন ধড়ির কাম भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে দেখুন 8000 টাকা 8000 টঙ্কা দেখুন এটা দেখি পারথিবে এটা তার আঁচল দেখি পারথিবে দেখুন এটা গোটে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला দেখুন এটা 8600 টাকা 8600 দেখুন কলর কম্বিনেশন দেখুন এটা তার আঁচলটা দেখি পারথিবে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আছে 8600 টঙ্কারে মিলি যাবা শাড়িটা দেখুন পুরো ইউনিক কলরটা দেখুন এটা পুরা ডাইরেক্ট भी দেখবে পুরা এন্তা দিশুছে দেখুন শাড়িটা দেখুন সিঙ্গেল স্টার সবটা 8000 টাকা 8000 টঙ্কা মাত্র এটা গোটে ডবল স্টার সবটা আছে এটা भी 8000 8000 টঙ্কারে দেখুন ডবল স্টার সবটা মিলি যাচ্ছে দেখি পারথিবে মাত্র 8000 টঙ্কা দেখুন 8500 টাকা 8500 দেখুন কেতে স্টার সবটা কেতে ডিজাইন কাম হইছে দেখুন মাত্র 8500 টঙ্কারে পাই যাবে দেখুন এটা তার আঁচল এটা বডির কামটা দেখুন কিছু এন্তা প্রকার আসবা দেখি পারথিবে দেখুন 9000 9000 টঙ্কা এটা শাড়ি বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা এটা ডিমান্ডিং শাড়ি আমার এটা আসবার বিল সঙ্গে সঙ্গে যাইছি এটা 9500 9500 ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটা দেখুন পানপতর আর স্টার সবটা আছে এটা তার আঁচল আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी দেখি দিন দেখুন এটা তার কলর অপশনে দেখুন যেটা নেবে 9500 যেটা নেবে 9500 সেম পুরা আসবা আঁচল আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্কটা দেখুন 9500 পুরা ইউনিক কলর কম্বিনেশন আছে এটা এটা তার আঁচলটা কিছু এন্তা প্রকার আসবা দেখুন আর বডির কামটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে দেখুন
দেখুন এই শাড়িটা বহুত অর্ডার আমার আসিଥିଲା নাই ଥିଲା আসি 10,500 যেছে ଟଙ୍କା 10,500 ଟଙ୍କା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ଏଟା দেখুন এটা তার আঁচল আর ব্লাউজ পিସ୍ ୱାର୍କ ବି ଦେଖିଦଉନ୍ କିଛି ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର আসবা ଆଉ ରେଡ୍ କଲରରେ କଫି ଦଉଡ଼ି ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟା ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲର କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି সবটা কাম দেখুন পুরা ইউনিক আছে দেখুন কেতে সফা সফা কাম হিছে দেখুন দেখুন ট্রিপল স্টার সবটারে আমি দেখমা কেতেটা ডিজাইন 9,500 ଟଙ୍କା 9,500 ଟଙ୍କା ট্রিপল স্টার সবটা এটা দুইটা আছে দেখুন এটা তার আঁচল এটা বডির কামটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ କଲର ଟିକେର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଟିକେର ଡିଫରେନ୍ସ 9,500 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ନେବେ 9,500 এটা ভি 9,500 ଟଙ୍କା 9,500 এটা ବି ଦେଖୁନ୍ এটা 9,000 ডবল স্টার সবটা 9,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଲବା এটা দেখুন এটা তার আঁচল দেখুন এটার কলর অপশন মানে ବି ଅଛି দেখুন এটা তার কলর আর ଗୋଟେ কলর ଅଛି তার দেখুন স্কাই কলর যেটা নেবে 9,500 আর তার ওয়ার্ক বালা ଗୋଟେ আছে সেটা 1000 ଅଧିକା है এটা 10,000 ଟଙ୍କା তার ওয়ার্ক রହୁଛି আঁচল ব্লাউজ পিস ସବୁ আড়ে সবটা পুরা স্টার সবটা रहবা দেখুন আঁচল আর ব্লাউজ পিস রে भी স্টার সবটা रहবা দেখুন আর তার কলর অপশন মানে भी ଅଛି এটা 10,000 ଟଙ୍କା আসবা এটা দেখুন দেখি পারথিবে দেখুন বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলর মানে ଅଛି দেখুন আর ଗୋଟେ কলর এটা ଅଛି দেখি পারথিবে যেটা নেবে 10,000 যেটা নেবে 10,000 ଟଙ୍କା ওয়ার্ক ସବୁ সমানে দেখুন লাস্ট আমার দেখা হেসি মিলন সফটাপর গদা কলেকশন আর সবু পুরা কোয়ালিটি বালা মানে এটা সব প্রিমিয়ম কোয়ালিটি তার কপড়া কলর পুরা বহুত বঢ়িয়া বহুত লাস্টিং যাসি শাড়িটা যেন ব্লাউজ পিস নাই আসে ব্লাউজ পিস না আসে এটা তার আঁচল দেখুন কেতেটারে ব্লাউজ পিস না আসে কেতেটারে আসবা আমি বতাই দমু এটা ক্যারেট আবা 5,700 ଟଙ୍କା 5,700 ଟଙ୍କା দেখুন কলর भी বহুত বঢ়িয়া আছে এটা করে দেখুন আছে মেহেন্দি কলরে লাল ধড়ি 7,000 ଟଙ୍କା 7,000 ଟଙ୍କା ইনো भी ব্লাউজ পিস না আসে আর মিলন সবটা পরে এটা भी দেখুন দেখুন এটা তার আঁচল দেখি পারথিবে তার কলর অপশন কলর অপশন আছে এটা 7,000 যেনটা भी নেবে দেখুন এটা কো যে থর নয়া আসিছে এটা দেখুন তিন লাইন সবটা কাম আছে দেখুন এটা ভি 7,000 ଟଙ୍କା এটা भी 7,000 ଟଙ୍କା দেখি পারথিবে ইনো भी ব্লাউজ না আসে দেখুন এটা তার আঁচল এটা বডির কাম দেখুন 7,000 ଟଙ୍କା এটা भी দেখুন বঢ়িয়া বঢ়িয়াটা মানে আসিছে দেখুন মিলন সবটা মানে এটা ভি 7,000 এটা भी ଟଙ୍କା 7,000 ଟଙ୍କା দেখি পারথিবে এটা তার আঁচল কিছু এন্তা প্রকার আসবা বডির কাম দেখুন 7,000 ଟଙ୍କା ব্লাউজ পিস না আসে ইনো भी দেখুন 7,500 7,500 দেখুন দেখি পারথিবে এটা দেখুন বডি সারা স্টার সবটা আছে এটা সব এই এটা ক্যান্সেল ভি 7,500 ଟଙ୍କା এটা भी 7,500 ক্যান্সেল ব্লাউজ পিস মানে নাই আসে দেখুন এটা ଗୋଟେ ডিজাইন আছে পরি শাড়ি আমার ডিমান্ডিং কালেকশন है পরিটা এটা 8,800 ଟଙ୍କା এটা 8,800 এটা হলে ব্লাউজ পিস নাই আসে ইনো भी ব্লাউজ পিস নাই আসে দেখুন দেখুন এটা তার বডির কামটা দেখুন এটা আমার ডিমান্ডিং শাড়ি এটা দেখুন এটা भी ଗୋଟେ ଅଛି ডিজাইনଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ডিজাইনଟେ আর এনে ব্লাউজ পিস আসি ইনো যাবা ব্লাউজ পিস আসি ଯିବା দেখুন এটা ক্যারেট আবা মাত্র 7,000 ଟଙ୍କା 7,000 ଟଙ୍କା মিলন শাড়িরে দেখুন ব্লাউজ পিস ভি মিলি মিলি যাଉଛି এটা দেখুন দড়ি ম্যাচিং ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস পাই যাবে দেখুন মাত্র 7,000 এটা দেখুন দেখুন তিন লাইন সবটা কাম আছে আর মিলন সবটা এটা কোয়ালিটি তো তার দেখুন 7,000 ଟଙ୍କା মাত্র এটা দেখুন 7,500 ଟଙ୍କା 7,500 এনে হলে ব্লাউজ পিস মিলি যাবা মাছ ধরি রয়েছে দেখুন ব্লাউজ পিস মিলি যাবা এটা भी দেখুন দেখুন ব্লাউজ পিস এটা দিছুছে এটা বডির কামটা বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা দেখি 7,500 7,500 এটা দেখুন এটা ভি 7,500 এটা भी 7,500 ଟଙ୍କା এনে ভি ব্লাউজ পিস মিলি যাবা ব্লাউজ পিস মিলি যাবা ইনো भी দেখুন পুরা কোয়ালিটি আছে কপড়া মানে মিলন সবটা পর কপড়া বাউন্ডবার লাইক নাই নো দেখুন দেখি পারথিবে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে ইউনিক কলর 8,500 ଟଙ୍କା 8,500 আর এটা মানে কফি কলর है ব্ল্যাক ন হইছে দেখুন এটা তার আঁচল भी গর্জিয়াস লাগুছে আঁচলটা বডির কামটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা আমি ইনু ইয়ার কি যাহা দেখমা সব ব্লাউজ পিস মানে মিলবা এবে ব্লাউজ পিস মানে মিলবা যাহা দেখমা দেখুন
10,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା କିଛି ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଆସବା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ବଡ଼ିର କାମଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 9,800 9,800 ଦେଖୁନ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ଅଛି ଆଉ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀର ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା এটা 10,500 ଥିଲା 700 ଟଙ୍କା ଅଫର କରାହେଇଛି ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀ ଅଫର ସାବିତ୍ରୀ ଅଫରରେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମଷ୍ଟର୍ଡ ୟେଲୋ କଲରରେ ଅଛି 10,500 ଟଙ୍କା 10,500 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଷ୍ଟାର ସପ୍ତାହ ଷ୍ଟାର ସଫ୍ଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସଫ୍ଟା ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ ବି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସଫ୍ଟାରେ ଭରିଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ডিজাইনটা দেখুন শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা পিনলে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে শাড়িটা 1,500 ଟଙ୍କା 10,500 ଟଙ୍କା দেখুন এটা ଆଇନା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ବି Standard border ରେ ମିଳିଯିବା ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাইবে এটা দেখুন কলর কম্বিনেশন দেখুন এটা তার মানে ব্লাউজ পিস ওয়ার্কটা আঁচল भी গর্জিয়াস লাগুছে পুরা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে এটা ରେଟ୍ ଶୋ ନାଇଁ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ମେସେଜ କରନ୍ ଏବେ ରେଟ୍ ଶୋ ନା है ଯେତେଟା ଦେଖାମା মেসেজ কলে রেট বতাই দমা ଦେଖୁନ୍ দেখুন ডিজাইন দেখুন কেনা লাগুছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে এটা দেখুন এটা তার বডির কাম এটা মানে আঁচল কাম এটা বডির কামে দেখুন স্টার সফটওয়্যার আছে আর স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে দেখুন এটা ଷ୍ଟାର ସପ୍ତା ମାଛ ସପ୍ତା এটা স্টার সফটা মাছ সফটা আপন রেট জানবার কে চাহুছন মেসেজ করুন আমি রেটটা বতাই দেমু দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি মানটা এটা তার আঁচল এটা বডির কাম দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে দেখুন দেখুন মিলন সফটা পর বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন মানে আছে ଆଉ ମିଲନ ସଫ୍ଟା ପର ଇହାଦେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛେ ଆଉ ତାର କପଡ଼ା ବି କ୍ୱାଲିଟିର ହେସି ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଆଉ ରେଟ୍ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ପଡ଼ସି ରେଟ୍ କେ ଜାନିକରି କପଡ଼ା ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏନ୍ତା ଦିଶି ବି ମିଲନ ସଫ୍ଟା ପରଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା 7 କଲର ହାତୀ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡିଂ କଲେକ୍ସନ ଆଉ କଲା ଧଡ଼ି ଆଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିଲା ଏଥର ମାନେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ମେରୁନ୍ କରାହେଇছে କେତେ ଲୋକ କଲାକେ କହିଲେ ଦେଖୁନ୍ 7 କଲର ହାତୀର ପୁରା ଆଞ୍ଚଲ ପାଇଯିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଞ୍ଚଲ ବି ପୁରା 7ଟା କଲର ଆଉ ବଡ଼ିର କାମ ଦେଖୁନ୍ ମେରୁନ୍ ଧଡ଼ିରେ ପୁରା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥର ବଢ଼ିଆ କଲରଟେ ଦେଇছে ଆଉ ମେସେଜ କରନ୍ ରେଟ୍ ମାନେ ତ ବତେଇ ଦେମା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନଟେ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡରରେ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁছে ଶାଢ଼ୀଟା এটা তার আঁচল আর বডির কাম দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা দেখুন দেখুন मस्त डिजाइन माने अच्छे मिलन सफ्टा पर कहले माने तार क्वालिटी गुटे दूसरा है और रेट माने हमें मेसेज करी देमु रेट हमको माने व्हाट्सएप रे मेसेज करो मेसेज रे बते देमु देखुन एटा थंबनेल है थंबनेल दिया है शाड़ीटा बढ़िया लगे शाड़ीटा क्वालिटी पूरा अच्छे देखुन एटा तार आंचल बॉडी कामला देखुन केते बढ़िया लगुचे जे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अच्छे देखुन शाड़ीटा देखुन माछ सफ्टारे अच्छे एटा देखी पारे এটা তার আঁচল কামটা কিছু এন্তা আসবা দেখুন আর বডির কাম দেখুন মাছ সফটারে আছে বঢ়িয়া কলেকশনটা দেখুন এটা भी মাছ সফটার কলেকশনটা দেখুন রেট মানে মেসেজ কলা বতে দমু सब क्वालिटी कलेक्शन माने मिलन सफ्टा पर আছে আহুরি भी घर के आसला देखी पारबे हमें वीडियो रे जस्ट केतडा देखाउछु देखुन हमर एटा देखमा लास्ट कलेक्शन वीडियो रो आ सबुथरू आमर दुकानर हाई रेट रो साड़ी एटा खोले देखुन काम केंदा हे जे देखुन साड़ी एटा तार आंचल है किछि एंता प्रकार आसबा आ बॉडीर काम देखुन बढ़िया लगे साड़ीटा देखुन केते बढ़िया काम हे जे देखुन देखि परथबे पूरा क्वालिटी काम हे जे